Hello viewers, jotono no lamsogo ani chikon sa video obo hinke ang reading paikha actually tabuk thanai Ganesh puja kisa berainani hinke finally obo hinke chini nogana bazar ni pendal hinke ani papa hinke to 90 bose hamjagai tongo जों tini actually first time Ganesh puja se horo ongkor tonga tabu horni 9:30 tamkha tabu kisa town beraina hini thanai hinke amo hinke naidi जों सार्किट हाउस गानानि मुताय अबो नाइथका मुताय एकदम कटर खाइका हिंगा मन परे मेन जगह जे जगह कटर मेला आं टंगो पूजा ओ जगह थानाय वानसुका नरक बाय चिकन सा भिडियो शेयर खायनो हिंगा फाइनली जों सकबायका हिंगा ओ जगह नुगै नरक साइमान बायखाना अबो हिंगा रवीन्द्र भवन गानाव हिंगा हिमदि नरक बाय किसा गुरि फुनु गनो गणेश पूजा बेरालायमानि Kha bose naithoka monti Durga puja hayung tangkha busuk borok bang tongkha naidi 10টা 10:30 time o hinga ani papa bai ang kisa yang photo ro bukha video khai kamon pore yang mutai naidi busuk naithoka bisingo hapsimali asuk borok kobang hinga ani papa bai ang kisa haksalni no nai video khai ongkor thangka pendal ni hinga amon pore kan papa candy floss jana hini candy floss pai rikha hinga kisa asuk ising tabu yang bun papa no naising tongo bun papa kaisa kam nangi thangmani hinga amon pore khai yang bun papa phaima pore ari papa ni bagi mani rok paikha hinga ambo ekta mani paikha hinga tabu motamuti 11টা rok tam thangka hinga wansuga jeng tini tabu thangsinai tai lelia asuk horang thangka hinga amon pore thangma lama o khai darama sabai mala rikha agi ang baijo ma archini colleague no senior darama sa hingi shem sundorot kam khainai dara hinga o jaga o mala hinga bansarai no kaisa gift pai rikha amon pore khai ang yang ganpati bappa ni kaisa boi nakha ang alo puja phuru rogo porinai hinga nadi ka dara ansarai no gift rifru kaisa video khaimani hinga amon pore khai jeng firok sinai nobo ani chikon sa video tini bagai asukna hinga last kai chama palai kisa chama pai nogo thangsin